लोकसेवा प्रिपरेसन युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यस च्यानलमा आज ट्यू सोल्युसन 2074 को कोलाइडल एन्ड पोलिमर केमिस्ट्री को Right short क्वेशनहरु note मैले on सल्भ zeta गरेको potential छु। of soul and application of collide. So now zeta potential of soul, the existence of charge of opposite sign on the fixed and diffuse part of the double layer leads to the appearance of a difference of potential between the two layers. This difference is known as zeta potential भनेर हामी पढ्न सक्छौं। So, zeta potential means the existence of charge of opposite sign on the fixed and diffuse part of double layer led to the appearance of difference of potential between the two layer. The difference is known as zeta potential of soul. Zeta potential of soul भनेर हामी यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ। Now, application of collide. Application of collide means, now we have to write application of collide, a short note. Now, colloidal solution and the charge of collide find extensive application in our daily life and various other process. A few important applications are purification of drinking water, pollution control, medicine. Colloids are used in medicine, pollution control and purification of drinking water, sewage disposal, and photography also. It is used in photography also. Now second question, what do we mean by gel? Discuss the type, preparation and properties of gel. Gel are the type of colloidal system in which liquid is dispersed in interconnecting network of solid or dispersion medium. We can write definition of gel as a gel are the type of colloidal system in which liquid is dispersed in interconnecting network of solid or dispersion medium. भनेर we can define gel. Now what are the types of gel are? Now we can there are flowing types of gel, elastic gel and non-elastic gel, and we can define elastic gel as a gel is said to be elastic if it's completely dehydrated, means it completely dehydrated means completely सुकेपछि from can be generated on adding water, हैन। फेरि again after dehydration again it generated elasticity on adding water. These are called elastic gel and these are elastic in nature. For example, agar-agar gel and gelatin. We can write in this way this question. Now non-elastic gel. We have to explain non-elastic gel. A gel is said to be non-elastic if it's completely dehydrated form and cannot be regenerated. It cannot be regenerated on adding water. For example, silica gel. No, so if we want to just memorize non-elastic and elastic gel, हामीले simply gel is said to be non-elastic if it completely dehydrated form cannot be regenerated on adding water. We can read in this way. So elastic र non-elastic मा can be generated and non cannot be generated को मात्र फरक छ. So now preparation of gel. How we prepare a gel? Now cooling. Preparation of gel means we can prepare gel by cooling, double displacement and by change of solvent. By change of solvent we can prepare gel. Now we have right to properties of gel. Now properties of gel means swelling. So we have to define swelling. Now swelling, the increasing in the volume when immersed in solvent by absorbing water is called swelling, होइन। So increasing the volume when immersed in water in solvent by absorbing water is called swelling. Swelling के हुन्छ, जब इमर्ज गर्छौं हामी वाटरमा हैन, अनि त्यसको भोल्युम इन्क्रिज हुने नै इन्क्रिज हुनु
भनेको नै स्वेलिङ हो. नाउ सिनरेसिस भनेको द श्रिङ्केज अफ जेल अन लङ स्ट्यान्डिङ ड्यु टु लस अफ वाटर. द श्रिङ्केज अफ जेल. ओके. नाउ थाइजोट्रफी भनेको when at rest some gel are in semi-solid nature but revert to liquid soul on agitation. Theostropy. These are the properties of gel. So this is the answer of second question. Now we are going to study third question. Now, what is difference between the addition and condensation polymerization? The difference between addition and condensation polymerization are tabled below. Addition polymerization and condensation polymerization, we can difference in this way. We can just make a table in this way. Before writing, we have to draw this table also. We have to draw this. We have to draw this table in this way, so we can define this. So in this way, now we have to first write addition and condensation polymer and drawing this table. In this way table, condensation polymer, we have to write first definition of addition and condensation polymerization. Now addition polymerization means the polymer in which a large number of monomer molecules, means भनेको single molecules are added together to form the high molecular weight product are called addition polymer. Okay, are called addition polymer. So in the same way, condensation polymer भनेको the polymer formed by the condensation between the monomer molecules are called as condensation polymer. The polymer formed by the condensation between the monomer molecules are called as condensation polymer. Okay, addition together to form the high molecular weight means addition polymer. Now in this way, second we have to define, second point we have to write that generally involve one monomer in this addition polymer. Generally only one monomers included, and but in condensation polymer involve two different monomers. We are going to continue the same addition polymer and condensation polymer. Now polymerization does not lead to loss in smaller molecules. In addition polymerization does not lead to loss in smaller molecules, but in condensation polymer lead to loss of simple molecules like water, H2O2, HCl, etc. H2O2, HCl, etc. And one thing is that empirical formula. Okay, empirical formula is the same as that of monomer को empirical formula र addition को polymer को empirical formula same हुन्छ, is same as that of monomer, and empirical formula is different from the constituent monomer. अब जुन मोनोमर हामी प्रिपेयर गर्छौं कन्डेन्सेसन पोलिमर त्यसको चाहिँ empirical formula र कन्डेन्सेसन पोलिमर को empirical formula different हुन्छ. र एक्जाम्पलमा हामी फर एक्जाम्पलमा हामी लेख्न सक्छौं PVC and टेफ्लॉन. यसको एक्जाम्पलमा एडिसन पोलिमर को, त्यसै गरी कन्डेन्सेसन पोलिमर को एक्जाम्पलमा नाइलोन 66 ब्याकलाइट भनेर हामी लेख्न सक्छौं. वी क्यान राइट. सो नाउ न्यूमेरिकल प्रब्लम त्यही क्वेशनमा छ. न्यूमेरिकल प्रब्लम पनि सोधेको तपाईहरुले हेर्नु होला. क्याल्कुलेट द डिग्री अफ पोलिमराइजेसन अफ पोलिएस्टाइरिन विथ इट्स एभरेज मोलिकुलर वेट 1,04,000 1,04,000 छ दिएको. अब यसलाई हामी सल्भ गर्दाखेरि डिग्री अफ पोलिमराइजेसन निकाल्दाखेरि हामीले एभरेज मोलिकुलर वेट अफ पोलिएस्टाइरिन एन्ड मोलिकुलर वेट अफ स्टाइरिन भनेर हामी यसको फर्मुला दिएको छ डिग्री अफ पोलिमराइजेसन को. अब डिग्री अफ पोलिमराइजेसन को एभरेज मोलिकुलर वेट अफ पोलिएस्टाइरिन भनेको C8H8 होल
यन आउँछ भनेपछि मोलिकुलर वेट अफ स्टाइरिन भनेको C8 H8 हो। पोलिएस्टाइरिन भनेको यन त्यसमा आउँछ। अनि यसमा हामीलाई दिएको छ एभरेज मोलिकुलर वेट अफ पोलिएस्टाइरिन हैन। एभरेज मोलिकुलर वेट अफ पोलिएस्टाइरिन हामीलाई 1,04,000 दिएको छ। अनि हामीले मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ मोलिकुलर वेट अफ स्टाइरिन हामीलाई थाहा हुन्छ नि C8 H8 को मोलिकुलर फर्मुला भनेको 104 हो। 104 लाई अब यतिले डिभाइड गर्यो 1000 आउँछ। And this is the 1000 is our answer. So in this way we get answer of this question, this numerical problem. अब C8 को भनेपछि C8 भनेपछि 6 हो एटोमिक नम्बर कार्बनको। अब यसको मोलिकुलर वेट भनेको एउटा कार्बनको तपाईले 12 हुन्छ। अब 12 इन्टु 8 गर्यो भने 96 आउँछ। 12 इन्टु 12 इन्टु 8 भनेको 96 हो हैन। 96 भनेको 96 हैन। अनि 96 हो भनेपछि अब 8 H को 8 हो। अब 96 प्लस 8 भनेको 104 आयो। अब हामीले स्टाइरिन को मोलिकुलर फर्मुला निकाल्दाखेरि कार्बनको एउटा कार्बनको मोलिकुलर फर्मुला कति हुन्छ भने मोलिकुलर वेट कति हुन्छ भने 12 हुन्छ। अब 12 इन्टु 8 वटा मोलिकुलर फर्मुला 8 वटा कार्बन छ यहाँ। त्यसैले 12 इन्टु 8 गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं अब 96 आउँछ। 96 आयो हैन। अब 96 आएपछि 96 र हाइड्रोजनको मोलिकुलर वेट भनेको 8 को 8 हो। 1 मात्र हो हाइड्रोजन। एउटा हाइड्रोजनको मोलिकुलर वेट भनेको 1 मात्र हो भनेपछि 8 प्लस 96 भनेको 104 गरेर हामी यसरी मोलिकुलर वेट निकालेर 1000 हामी निकाल्न सक्छौं डिग्री अफ पोलिमराइजेसन। Now, for question number 4, how can you determine the average molecular weight of polymer using osmometry? Briefly discuss the principle of the method. Now, we have to solve this question. We have to do find the Van 't Hoff equation for dilute solution. Van 't Hoff ले dilute solution को लागि एउटा इक्वेसन निकालेछ। त्यो इक्वेसन भनेको तपाईलाई P equals to CRT by M. यसलाई P equals to CRT by M भनेर पनि हामी पढ्न सकिन्छ। We can read this. We can read this in this way. So अब यो C चाहिँ तल आउँदाखेरि अब यसरी हामी लेख्न सक्छौं। In this way अब हामीले यसको डोनेसन गर्दाखेरि यसलाई डोनेट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई where P equals to अब P को भ्यालु तपाईलाई चाहिँ P equals to atmospheric pressure in atom such as C equals to concentration of solution in G plus G by L gram per liter, and R equals to gas constant, whereas T equals to absolute temperature and M equals to molecular weight of the solute भनेर हामी यसरी डोनेट गर्न सकिन्छ। So now अब यसलाई चाहिँ in actual determination of molecular weight of a high polymer osmotic pressure P of a series, right? P of a series of small concentration C is measured with the help of osmometer. Then the plot of P by C versus C is plotted, which is a straight line. When this plot is extrapolated to zero concentration C tend to 0, we get an intercept RT by M from which the molecular weight can be determined. अब यसले के भनेको छ भने in actual determination of molecular weight of high polymer है यस्तो खालको पोलिमरलाई एक्चुअली डिटरमाइन गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने osmotic pressure को P एउटा अनि स्मल कन्सन्ट्रेसन C हामी मेजर गर्छौं with the help of osmometer को सहयोगले हामी यो osmometer को सहयोगले प्रेसर र osmotic pressure र concentration हामी स्मल concentration हामी मेजर गर्छौं and then त्यो P by C प्रेसर by concentration को
अनि सी को एउटा ग्राफमा प्लट गर्छौ अनि त्यो एउटा स्ट्रेट लाइनमा प्लट गर्छौ र जब त्यसलाई एक्स्ट्रा प्लट गर्छौ हैन एक्स्ट्रा प्लटेड टु 0 कन्सन्ट्रेसन सी टेन्ड टु 0 वी गेट अ इन्टरसेप्ट आरटी है यो आरटी बाई एम आउँछ फ्रम व्हिच द मोलिकुलर वेट क्यान बी डिटरमाइन्ड हैन। अब ग्राफ तपाईले पाउनुहुनेछ यसको तल ग्राफ छ। अब यो ग्राफलाई हेर्यो भने हामीले हेर्यो भने यहाँ हेर्नुस् हामीले माथि p बाई c को माथितिर ए यो y कोअर्डिनेटतिर राख्ने अनि c भनेको x एक्सिसमा राख्ने। यो भनेको x एक्सिस अफ ग्राफ हो x एक्सिस त्यसैगरी यो y एक्सिस अफ ग्राफ हो। अब यसलाई चाहिँ प्लट गर्दाखेरि अब p र c को कन्सन्ट्रेसनलाई प्लट गर्दाखेरि हामी यो यस्तै स्ट्रेट लाइन प्राप्त गर्छौं। यो स्ट्रेट लाइन प्राप्त गर्छौं। जब यो स्ट्रेट लाइनलाई एक्स्ट्रा प्लट गर्छौं हामी आफैले यसरी एक्स्ट्रा प्लट गर्यो भने यो यहाँ पोइन्टमा मिसिन्छ र यहाँबाट हामीले इक्वेसन निकालेर y = mx + c भनेर एंगल इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइनको फर्मुला राखेर हामीले यसको निकाल्न सकिन्छ मोलिकुलर वेट निकाल्न सकिन्छ। सो इन दिस वे विथ द हेल्प अफ अस्मोमिटर हैन अस्मोमिटरको सहयोगले हामीले मोलिकुलर वेट हामीले निकाल्न सक्छौं पोलिमरको। सो यसै गरी यो छ प्लट p by c versus c। इन दिस वे वी गेट आवर रिजल्ट। अब म अर्को पार्टमा चाहिँ 2073 साल ट्यू को क्वेशनहरु बनाउने छु र त्यसको फर्स्ट क्वेशन चाहिँ एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल प्रपर्टीज अफ इलेक्ट्रोअस्मोसिस एन्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस अफ सोल। नाउ यो भिडियो हेर्दाखेरि कस्तो लाग्यो तपाईहरुले प्रतिक्रिया दिनुहोला र यो भिडियो हेरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला लोकसेवा प्रिपरेसन च्यानललाई र सकेसम्म लाइक र शेयर गर्नु।